batata na bamama de bundu ya tata nzambi balongo na mfumu na tango oyo lokola tosili koyeba lelo moko le lundi ya sika na semaine oyo pe tobandi nde ya sika esili komona nde ngolu na nzambe loboko na nzambe. Pourquoi pas totonda nzambe, pourquoi pas tokumisa nzambe, pourquoi pas tobanda journée na kati ya mabondeli. Et donc lamuka esika ozali esika oyo liboso te okende na mosala te kilange kona kisalo telama beto kekota na lusambulu ntangu melunga nina na ntangu yai betuke na kubanda ntangu ya lusambulu ya suka yai na kilumbu ya lundi 19 avril 2021 na nkumbu ya tata ya mwana ya mpeve ya longo. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Amen. Amen. Beto kikuzwa kutelama beto kikuzwa bakontika beto na kuyimba na kontiki ntwadi numéro 618. Kontiki ntwadi numéro 618. Tozalinde ya kotelema tokoyemba kontiki ntwadi numéro 618. Musambila nzambi tukotele kweto tubana balongo base tuzodire kembila lumbu kya seto iyangalalangana de sikamfumu loba yandi kadi yandi watu banzila yandi mvuluzi wa izafavansi mukutuvulu samu ya imi umosi wasonga muntangu ya nkulu lulendo lwa lwingi munza mungolo za zingi za tuka kuzulu lubika kakulumuka sikamfumu loba yandi adi yandi watu banzila yandi mvuluzi wa izafavansi mukutuvulu samu ya imbi onge Yesu Kristo dofina makwako kwa beto butena munzo tuzidi simona dimangu biyako ondinga kuwa kisayo sikamfumu loba yandi adi yandi watu banzila yandi mvuluzi wa izafavansi mukutuvulu samu ya imbi dofidi sampeve ya longo tulomba evulu sabeto babo ebika bimvwa mambya zulu twatomba mukedi kantangu zazo sikamfumu loba akadi yandi watu banzila yandi mvuluzi wa izafavansi mukutuvulu samu ya imbi o sikamfumu loba yandi kadi yandi watu banzila yandi mvuluzi wa izafavansi mukutuvulu samu ya imbi matondo bika beto kuvwanda na beto ke kusambila diaka tate beto nzambi na beto ve mebika nke mwana nzitusu kuvewa nange ina ke nzambi ya kuzangama ke mwana nzitusu nange tate ya longo na longo ina mebokila beto na suka ya ke mwana masika nange ina nzambi mekuzaba bansatu ya beto ina ke yonzi kaka babantu na mpamba ve ngeke yonzi kaka ya bayange ngeke na diambu ya ngudi ya kuzonza na wana masia ndeto zaliko pesa mitema na biso mobimba na yo osiliko yeba elobeli efandele na biso nzambe nde ya liboso limisa sokola biso na makila na mwana Yesu Kristo pour que tozalisa mapembe
na sima nzambe ya kosokola ya kolimisa tosili kopesa yo ebonga ya liyangani oyo ya liboso ebandeli pe suka yo okamba yo oloba baya yo basangani tika ete okoba kokamba biso na kombono basi ya nzambe na bomo tosili kobondela amen amen, ni na ina na kilokola yayi beto mekuzaba kengonda bitkina kukwenda na kusukisa malembe maloba na nzambe otozali nango po na mois oya avril ane oyo ezali na mokanda ya 2 Corinthiens au chapitre 5 le verset 17 beto nyonso mezaba ya ina mekuzonda na beto kana si muntu yandike na Kristo yani mekuma nsemono ya malumalu na kitezo to muntu ya nkulume kukatuka na ina mekuvingana ni kitezo to muntu ya malumalu. Et donc si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est à travers cette parole que bien-aimé, ce matin que je te salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous accorde ce temps. Nina Mambuya que beto ke na kupesa nge mote tata mama ntwena kifuli nange ikele nos amis, nos proches qui sont en étranger ou bien que les fidèles dans les recoins du monde, ina kifuli na beni ikele là où tu te trouves dans le pays que tu es. Nous te saluons ce matin au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nina betume kutuba ba ina kikuna na Europa, ba oyo bazali kuna na Asia, ba oyo bazali na Oceanie, ba oyo bazali na Afrika, bisika nyonso oyo bazali tolobi ko boyaka malamu. Nzambe apambola, nzambe asunga, nzambe akoba kokamba biso nyonso lisusu mbote na biso mbote lisusu tolobi na biso toyaka na biso ma tika tata nzambe pe asalela biso ya vraiment nzambe akoba kosalela biso ya koleka. Builanda ngai sumundandulu ya kedika miye kosongako. Builanda ngai sumundandulu ya kedika kena miye kosongako. Oh kese abungena ya vegena muiso gena muiso mayangi. Bungena mupeve kena miye koso o kise bungena mu yave kena muiso mayangi. Bungena mupeve kena miye koso ngako. Nzambi tata kedika walongo wenina Nzambi tata kedika walongo wenina longo kedika walongo kedika walongo wenina Nzambi mpeve kedika walongo wenina Nzambi mpeve kedika walongo wenina kedika walongo wenina oh walongo kedika walongo wenina Nzambi mwana kedika walongo wenina Nzambi mwana kedika walongo wenina walongo wenina kedika walongo wenina oh walongo kedika walongo wenina ngana lingiyo nkolo nanga itilandenge omisinga ngana boniyo nkolo nanga itilandenge oh ndeko nanga
tala ndenge nakoma ndeko nanga ndeko nanga tala ndenge nakoma ngana luniyo ngana poniyo nkolo nanga tala ndenge yokomisinga ngana poniyo nkolo nanga tala ndenge yokomisinga oh ndeko nanga ndeko nanga tala ndenge nakoma oh ndeko nanga ndeko nanga tala ndenge nakoma tokosenga na mamalongi akobondela liboso te to yoka maloba na Nzambe kembo na masika ya venzambi bika ya kufutoka nange samu na kilumbu yai ya ntete ya lumingu ngeme kupesa katikati na beto o Nzambi ngeme kuvumbula beto ngeme kupesa beto ngolo diaka ya kwiza kuyonzama na kisika yai nikuna ya venzambi ntangu mekulunga ina chibeto zula kuwa mambo yange chikubika ya venzambi batima ya beto pesa beto ntangu ya venzambi samu chibeto kuwa ina ngeme kukubika katikati na beto oya venzambi mambo ina yangeki pesaka beto dunia kusu mambo ina yangi Yesu Kristo ke kupesaka beto ntangu nyoso ngolo nikuna mfumu chikuza ngemo sibieka mambo yai samu chinkumba ngekele longo na kumba Yesu Kristo ina kele vuluzi ya makanda nyoso betu mekulomba mchindu ina amen amen mambo ya Nzambi ina mekupesa na beto na kilokola yai to na suka yai ni mambo ina kele na kanda ya Matthieu au chapitre 19 le verset 16 jusqu'au verset 23 Matthieu kikapu ya 10 na ivwa kibuku ya 10 na samba nute makumi zole na tatu Matthieu au chapitre 19 le verset 16 jusqu'au verset 23 et donc je t'invite à prendre ta Bible mokelo manange na kuzwa kibiblia nge kifulunge ikele betoke kufungula kibibila samu na kutanga mambo ya suka ya Matthieu chapitre 19 16 à 23 betoke kutanga tokotanga na kombo ya Yesu. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon si tu veux entrer dans la vie. Observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis, en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Bénis ta parole, car tu es un Dieu qui nous bénit. Amen. Amen. Batata na bamama lingoma na Nzambe. Ya liboso tozali na mama likambo lokola semaine ezali ya sika. Tozali pe na mama likambo o ezali ya sika. Et sili koloba na biso boye. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Kristo kati na biso elikiapo na nkembo. Kristo na kati ya beto ni kivuvu ya kukota na nkembo. Yesu kati na beto
ni kivuvu ya kukota na nkembo. Elika ya kokota na nkembo. Yesu kati na biso, Yesu kati na biso. Wanande mamali kambo oto zali nango. Bien-aimé dans le Seigneur, batata na ba mama bampangi na kibusi. Toye bango, nous devrons le reconnaître. Quand nous disons Christ en nous, ça voudrait dire que dans notre vie, c'est-à-dire notre vie est centrée, Yesu nakati, et donc notre vie devient christocentrique. Donc tout ce que nous devrons faire, nyonso oyo tokosala, nde tokosala ngo pona lokumu na Yesu, to Yesu moto ako guide makambo nyonso ya vie na biso, Yesu moto azali ko guide bas émotions na biso, ye moto ako tambulisa bomoi na biso nyonso. Quand nous disons Christ en nous, c'est la parole de Dieu. Il y a moyen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et pour que toutes choses soient nouvelles, il faut que Christ puisse habiter en nous. C'est lui qui va prendre, nous pouvons dire, la gouvernance. Il va guider la vie de la personne. Yandike tatamana kutuadisa kizingu ya muntu. Kristo katikati na beto. Ina nyonso ngele na sala. Ina nyonso donc kizingu yange. Ni Yesu muntu kumase yala. Ni Yesu muntu kumase tuadisa. Ya vuana mayindu yange. Ya vuana mbelu yange. Ezala nyonso na kati ya vina yo. Oya komi mokondi ya vina yo. Ezalinde Yesu. Yesu katikati na biso. Katikati na nga. Katikati na yo. Elingelo bako ye akomi mokondi. Mokondi ya vina yo. Mokondi ya ba emotion na yo. Mokondi ya biloko na yo. Mokondi ya nyonso ozali kosala. Quand il est en nous, ça voudrait dire, même jusqu'à nos biens, c'est Christ qui va gouverner. C'est le Christ qui va faire le choix. C'est le Christ qui va conduire même nos biens. Ina nyonso betu mekuma na ya. Ina nyonso ki ya beto. Ya mekuma ya yani. Parce que il est en nous et il règne en nous. Qui foulune ni ki kote ni ki voanaka. Yani ki voana toujours à la hauteur. Parce que ya lekele ntino. Na beto fwana bakusa ya. Ya voana na zunu na toto ba makungunu nyonso. Et tout le monde se fléchit devant le roi de rois qui est Jésus. Ba makungunu nyonso na toto tina zulu. Yake fukiminaka yani. Mabonongo nyonso ezana na likolo pe na se. Nde etosaka ye. Parce que azali nde mo kondi. Ni wana tango azali katikati na biso. Ni wana basili koloba eliki a l'espérance de la gloire. Eliki a oyo komema biso na nkembo. Parce que ye moko. To isili koyeba komoko la misato. Nde abimaki na lita. Nde ye azali akotaki na nkembo. Et donc ba oyo nyonso bazali kolanda ye. Bakokota nde na kati ya nkembo wana. Ni elika ya bana na nzambe lokola Yesu azali katikati na biso. Elika ezali ke nkembo ya tata nzambe nde tokomona yango. Tokomi bato ya nkembo. Tokomi bana ya nkembo. Tozali kotemola na nkembo. Et donc nous avons l'espérance de la gloire. Beto kele na kivuvu na kukota na nkembo. Parce que yani mosi kele nzambi. To mfumu yina meku kotaka na nkembo. Kele na kati ya nkembo. Yende moto oyo nde ya nkembo. Nde gloire na ye ezali. Ezali nde komona batango nyonso. Azali na nkembo. Ba oyo nyonso bazali kolanda ye. Ba oyo nyonso batibo moyo na bango katikati na ye. Bakokoma na kati ya nkembo ya Yesu Kristo Masia. Ni wana elikia na biso. Et donc notre espérance ne va plus regarder, c'est-à-dire ailleurs. Notre foi, notre espérance est donc est figée que en lui, dans cette espérance de la gloire. Bien-aimé, mambuina betume kuisatanga, un jeune riche, qui na kuyufula kyuvu na Yesu. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Tala kyuvu yanke na kuyufula na Yesu. Yesu wapi mutini mule na sala. Samuti muku kote na kimfumu ya mazulu. Nina Yesu kena kuyifula. Samuna ekingeke na kuyifula muna diambu ina bame kutuba un bon. Il n'y a qu'un seul qui est bon. C'est l'Éternel des armées. Nakuna Yesu kena kutuba na yande. Kana singe zola kota na kate kizingu ina. Yande titala. Muina yande kena kutuba tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère.
Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages quant à ton prochain. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc ele na kufuave, nge kufuave, na mutinu yesu me kusansumuna yao, na nge fona kusala mambo ya imive, nge fona kuyiba ve, nge fona kutuba mambo ya imive. Et donc nyonso wana asili kolobango, koloba makamo ya mabete pona ndeko. Na il faut otosaka tata na mama, il faut linga molinga lokola mi lingaka. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Tu dois honorer, c'est-à-dire ton père et ta mère. Jésus a cité, là nous voyons les lois, donc les commandements. Ina na manime me kutuba ke nyonso ina muke kusalaka ya. Iki me kona na munwe nyonso ina muke kusalaka ya. Mais quand la simetu me kutanga vers la fin, Jésus l'a bien précisé pour dire que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Voilà, lui il est en train de répondre, de dire que tout cela nuance oyo ndena salaka yango. Je fais tout ce que tu as dit. À la suite Jésus dit, va, prends ces biens que tu en as, nuance ozanango, bien oyo bozi ozanango, kene oteki sabongo na sima, opesa na ba bola. Donc le prochain que Jésus parle, quand nous parlons le prochain, ni na kutala même oyo zalinde mo bola. Le prochain, ni nde konabiso quel que soit son état, quel que soit état oyo azanango. Donc ye, nde avanoko tanga yango, nde ezalaki kuna avanoko le manango. Mais il n'était pas dans la pratique de cette loi, de l'amour du prochain. Parce qu'il y a le wakinde na sale la yango. Quand Jésus l'a ramené dans la faisabilité, ina yisu mekunata yane, na kusabila yao, dans la réalité, yisu metuba la kuzwa, oyo nyonso zali nango, teki sabongo pesa na ba bola, teki sa nyonso zali nango, vends tout ce que tu en as, et à la suite, tu vas prendre ce que tu as eu comme étant l'argent, ou bien que comme bénéfice, tu vas distribuer, donne cela aux pauvres. Tangia de Tubaka Moutinina, Moutina Mekufutuka, le jeune riche, était sorti triste, très déçu. Nina Iskena Kutuba, il est difficile à un riche avec, c'est-à-dire d'entrer dans le royaume de cieux, avec beaucoup de difficultés. Yametalana Awana Kata Moutina, au lieu qu'il puisse posséder le Christ, mais ce qui possédait son cœur, c'était le bien, c'était des matériels qui possédaient son cœur. Babant mingi na kilokola yai, à la place na kutula Yesu au centre gizingo yai, mais yann met tout la bimvoama, yann met tout la bimvoama, yann met tout la matériel, yann met tout la bimenzaya. Et donc dans le corps de ce jeune riche, ce qui dominait dans son corps, c'était sa richesse. Ce n'était pas l'amour du prochain, mais ce qui dominait, c'était sa richesse. Est-ce que na kilokola yai, ngei kike na dominé que na kata gizingo yange, est-ce que bimvoama yange fe, na kilokola betu metalaba ya mingi, ina kimvoa malenda dominé na katange. C'est difficile, il y a du temps, betu tala kiadi ya ba mpangi. Là, c'était une question que tu dois prendre ce que tu en as, tu vas vendre et donner aux pauvres. C'était une question, c'est-à-dire c'est de savoir est-ce qu'il était prêt de donner toute sa vie pour ceux qui étaient en train de souffrir, son prochain qui est en train de souffrir. Est-ce qu'il était capable de donner sa vie? Est-ce qu'il était capable d'aider ceux qui étaient à la basse classe? Na ina mekutalana ke ina vana domine na yana nibi mvuama. Moyo batata moyo. Moyo ba mama moyo. Kamilele ko tunanata kwa Yesu moyo. Oh kamilele. Ako tunanata kwa Yesu moyo. Moyo ba mama moyo. Moyo batata moyo. Kamilele ko tunanata kwa Yesu moyo. Oh kamilele. Lele ko tunanata kwa Yesu moyo.
Et donc on a kilokola temi yake na kunata betu na kubakusa que Christ au centre, non pas les biens, non pas le matériel, mais Christ au centre ya kizingu ya beto ni kuna kivuvu ya nkembo ke kutalana to betu ke kota na kati ya nkembo ina ni bimvwani yangefe ni milele yangefe ni nyonso yangefe inange kunata na Yesu Christ. Mais ce que Jésus attend de toi, ce sont des bonnes œuvres. Ina Yesu kena kufingila nange ni mavanga ya mbote na kufuila nkenda baina kena kukuamuswa na kuzola wampangu mutindo ngemosi. Et donc il était triste, il était réparti. Et on nous continue que dia kave ngeme kuzaba na ntangu ya baya mingi sama na bimvwama kena kufwa memba mpange na bimvwama bakena kulosila mambasu sama na mpange na bimvwama tosili komona lelo bato ebele nde bazali ko boma memba ndeko pona makamo tali biloko ya mokili oyo melelo na lingina loba na yo tia Kristo na kati ya motema na yo liboso ya vina yo na nyonso ngetula Yesu Kristo na kati ya kizingo yange Jésus dans notre vie, Jésus en nous, l'espérance de la gloire, tula Yesu na kati ya kizingo yange mpangi tula Yesu au centre de ta vie. Laisse que le Seigneur puisse bénir cette parole. Yani kusaku na mambo ya na kukotisa beto na ngudia diamo. Amen. Amen. Moyo ba mama moyo. Moyo batata moyo. Kamilele ko tunanata kwa Yesu moyo. Oh kamilele. Ako tunanata kwa Yesu moyo. Oh Luisa ba mama Luisa. Luisa batata Luisa. Kamilele ko tunanata kwa Yesu moyo. Oh kamilele leko tunanata kwa Yesu moyo. Na tangu yai kifulunge ikele beto ke kusambila biaka nzambia beto nzambia moyo ngeme kuzaba nyonso. Ce n'est pas on veille avec notre Dieu dans une nouvelle semaine que tu nous parles d'un nouveau thème éternel, parce que tu sais que tu veux que ton fils puisse prendre la gouvernance dans la vie de l'humain. Et donc, il est mieux, il y avait notre Dieu de te serrer ta parole, il y avait notre Dieu dans notre cœur. Nakutu la mamu yange, nakate timebetu que tu sois au centre Yesu. Nge vuana na centre gizingi yabeto. Nge mekuzaba kanasi mutinu, nge mekukondwa kilokola ya. Ina nge mekukondwa nakate dikande ya. Mekumakaka bampaka na bamazonza bantangu nyonso, bampaka ya bantangu nyonso. Parce que kote oyo zangaka, non, espérance, oyo tokokolo banzambe, ya esengondo esengoko mona na ate. Là où toi tu n'habites plus éternel, il y a que des arrois, il y a que des pleurs qui fulu nangeke kuvuana kave nzambi ya beto nkembo ketala na dia kave me mamu ya itote mi ya itatanzame kina kulakisa kikifufu ya beto nkembo ina ngeme kubikila beto nina nzami na kilokola ya tosiliko pesa mama tata elenge mwasi mobali ona maboko na yo tiake na tango oyo ndokota na nzela molimo na yo na motema na ye na vina ye soka zalaki moto akomela mbangi soka zalaki moto ya via mabe soka zalaki moto nzambe akoma ki dérouté nzambe tosiko pesa bango na maboko na yo parce que nde lelo à compter d'aujourd'hui avec notre Dieu il va prendre une décision par le moyen de ton esprit. Il va prendre une décision, Seigneur, de te servir dans toute sa vie, de te mettre au centre de sa vie afin que nzambe nkembo yange tatamana monika o matondo nzambe sans oublier na sukaya betkena kuyeko la journée na maboko nange betkena kuyeko la semaine na maboko nange na kutuba nzambe beto ngevuana mantuala na nyonso na koleba ko nzambe yo zalali boso na nyonso oyo kosalema na semaine oyo na mosala na ye osili koyeba oyo nzambe esili kobongama na mosala na ye na libota na ye na bana na nyonso osili koyeba metopesi bango na maboko na yo tosili ko
pesa libota oyo nzambe yo kamba yo zala liboso yo nzambe moto koko pesa makasi na moto asosola ayeba tango oyo tozali nde moto akota na kata mabondeli eutaka kaka epai na yo nina nzela wana masiya koba kosala na yo nina nzela wana masiya koba koloba nina nzela wana koba nzambe kokamba nina nzela wana tosili koyeba ke ezala bokone ezala makambo songolo nzambe yo kopesa eyano ya malamu ngeke pesa mvutu ineme kudelaka na matondo samu na lumingu ya matondo samu na journée ya matondo inangele na diatikisa dule na mutanto ekilokola ya esima zono nibi mvua mavana tuadisa ya mebubu ya ngeke zwa gouverneur éternel ya kizingu ya yani matondi na oyo koko yoke la biso na komo na yisu nzambe na bomo tosili kobondela amen Amen. amen Amen. ba tata na ba mama tozali kokende na kosukisa toyeba kango batango nyonso lokola tozali kolekisa kango ba annonce na paroisse na biso ya Mayangi ezali na comité oyo tolobi comité ya bienfaisance ba oyo batalaka ba projet ya paroisse ba oyo pe bakokome malisungi na motindo ya lolenge na lolenge et donc ba oyo balingi bakota na kati ya commission comité wana nde ba kuta na to koloba na basali na nzambe e bakoloba na bango ndenge oyo bakoko sala e na kuna pe betuke na kilokola ya mvutula matondo samu na ina betu mevwandaka na periode ya bas élection betu melombaka na nzambe nzambe melutisa nyonso kizunu nyonso meluta na kati kizunu nyonso mbutu elaki te tokimi te et donc tokozala pe na mokolo ye oyo tokozongisa matondo betuke vwana na ntango ina pe betuke vutula matondo na ina beto ke na kutatamana ni kubambula moyo ba oyo nyonso bazali na ba témoignage ba oyo tango bazali kolanda ezala liyanga ni ya tongo ezala ba enseignement ya jeudi ezala ba culte ya samedi ya ba beli donc ozali na témoignage na likambo oyo nzambe asili kosala ya malamu okogotia vocal otini biso yango pour que un samedi tokogo legisa témoignage wana na sima ya koyoka méditation et donc wana nde ni ba annonce oyo tozalaki nango na ina betume kutuba vraiment matondo na beto nyonso ba ina mekulanda lukutukuni ya suka ngezala ngevwana babwali ya nkaka esika oyo kaka uzali na libota na bana bozali kolanda liyanga ni oya tongo betume tuba na beno vraiment matondo mingi na ina bika betu kutambula lusakunu ya mfumo bika kiyenge ya mfumo betu isukliso zolana kintwadi ya mpepe ya longo ina mekulutila wazayi nyonso ya bie kabanzila ba miela ya beno bana kilokola ya tibantangu nyonso lingoma na nsambe bozala nde na kati ya kimya na nkolo amen amen kilokola beto mekumanisa ina vwanaka na beno ni tata longi sita bikumu gavani Apollin accompagné de mama longi sita vani matondo basali nyonso paroisse Mayangi batineli bino ba mote mingi semaine esala ya malamu na biso nyonso merci beaucoup.